Salut à tous. Dans cette séance, on va faire la correction de l'examen national 2019 de l'année dernière, la session normale. Et plus précisément, c'est l'étude de la fonction, puisqu'il s'agit d'une fonction exponentielle. Alors, on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente pour résoudre les questions de cet exercice. Alors, on commence. Quand vous voyez l'exercice, il se compose de deux parties. La partie 1, on a une fonction j, اللي غادي ندرسوا لها le signe ديالها. Ensuite, la partie 2, هي اللي كتكون فيها la fonction f اللي خاصنا نديروا لها l'étude. ودائما كنبقاو نرجعوا لهاد la fonction j pour résoudre certaines questions de la fonction f. Alors, on considère la fonction numérique j définie sur R par g de x égale exponentielle x moins x. Donc, on a déjà qu'on a atteint le domaine de définition. C'est pas la peine de le déterminer. Donc, هو R حيت كنعرفوا بأن exponentielle معرفة على R. Donc, égale à moins l'infini plus l'infini. Alors, أول question, calculer g' de x pour tout x appartient à R. On a g de x كتساوي exponentielle x moins x équivalent g' de x. Donc, غندير كل وحدة la dérivée ديالها. Donc, g' de x égale exponentielle x' moins x'. Donc, on sait déjà que la dérivée de l'exponentielle est elle-même. Exponentielle x' égale exponentielle. Ou la dérivée de x est 1. Ce qui nous donne g' de x égale exponentielle x moins 1. Donc, c'est facile pour cette question. On passe. Deuxième question, petit a. Étudier le signe de g' de x sur R. C'est-à-dire, خاصنا نعرف إمتى غتكون g' positif ou إمتى غتكون g' négatif. Donc, sur quel intervalle. هنا كاين plusieurs méthodes. كاين اللي غيعتمد le tableau des signes. Donc, باش dresser un tableau de signes خاصك تعرف بعدا فين كتنعدم g'. Donc, كتحل المعادلة g' de x égale à 0. Donc, c'est-à-dire exponentielle x moins 1 égale à 0. ومن بعد خاصك تلقى x égale à quoi. Et après كدير le tableau des signes ديال g'. وكاينه هاد la méthode. Donc, on a g' de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire إمتى غتكون g' de x positif. كنبقى غادا l'équivalence. Donc, نعوض g' بلا valeur ديالها اللي هي exponentielle x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, كتبقى تولي عندي متراجحة. يعني كنحلها بطريقة عادية. دونك أول حاجة غادي نحولو واحد للطرف الثاني. غتعطينا exponentielle x supérieur ou égal à 1 équivalent. دونك هنا خاصني نعرف شنو هو العدد اللي exponentielle. إلا وضعتو exponentielle غنلقى واحد. دونك كنعرفو بأن أي عدد أس صفر كيساوي واحد. دونك نقدر نعوض بإكسبونونسيال 0. Ce qui nous donne exponentielle x supérieur égal à exponentielle 0. تقدر أيضا تدخل ln. مثلا في المرحلة الأولى ندخلو ln غتعطينا ln دو exponentielle x أكبر من أو تساوي ln دو واحد. حتى هي طريقة صحيحة حيت كنعرفو شنو هي ln واحد هي صفر. وكنعرفو شنو هي ln دو exponentielle x حيت كنقولو بأن ln و exponentielle sont deux fonctions réciproques entre eux. يعني وحده كتسامبليفي الاخرى. دونك ln exponentielle x كتبقى x. تقدروا ديروا هاد لا ميثود. اوكي دونك équivalent. دونك يمشي لنا لو تيرم exponentielle مع exponentielle كتبقى x supérieur égal à 0. دونك انطلقت من g' de x supérieur égal à 0 وصلت ل x supérieur égal à 0. شنو هو الانترفال دابا؟ x أكبر من أو تساوي صفر يعني x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'où on a g' de x positif si et seulement si x appartient à 0 plus l'infini.
دونك عرفنا دابا امتى غتكون جي بريم بوزيتيف، الا كان اكس موجب او ينتمي الى المجال 0 بلس لانفيني. دونك دو لا ميم مانيير غنديرو نفس الطريقه بالنسبه لجي بريم دو اكس انفيريور على 0، يعني امتى غتكون جي بريم نيجاتيف. لا ميم démarche donc par l'équivalence exponentielle x moins 1 inférieur à 0 donc متراجحة équivalent exponentielle x inférieur égale à 1 donc la même chose exponentielle x inférieur ou égal à exponentielle 0 نلقاو exponentielle inférieur ou égal à 0 c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini 0, autrement dit g' de x négatif si seulement si x appartient à moins l'infini 0. Donc حنا دابا درسنا le signe ديال g'. من بعد غتجي la question petit b, calculer g de 0 et dresser le tableau des variations de g. Donc غنحسبوا في الاول g ديال صفر، من بعد غنوضعوا le tableau des variations de g. Donc حنا حددنا دابا le signe ديال g'، donc مباشرة الجدول غادي يكون بهاد الطريقة. دونك أول حاجة بعدا نحسبو جي دو زيرو، نعوضو إكس بصفر، إكسبونسيال زيرو موان زيرو، دونك إكسبونسيال زيرو اللي هي واحد، ألوغ جي دو زيرو كتساوي واحد. Donc, d'après la question précédente, on obtient le tableau des variations suivant. Donc, voilà, هذا هو الجدول. Donc, x appartient à moins l'infini plus l'infini. Le domaine de définition de la fonction, اللي هو R. Donc, l'intervalle moins l'infini 0, le guinage G' négatif. L'intervalle 0 plus l'infini, le guinage G' positif. Donc, les variations, donc G décroissante sur moins l'infini 0. Et on a G croissante sur 0 plus l'infini. On a, l'image de 0, G de 0 égale à 1. Les bornes كيف ما كتبين لينا في لا كيسيون ما مطلوبش منا نحسبوا لي ليميت او بورن دو دي دو اف او بيان دي دو جي، دونك نخليو الجدول بهذه الطريقه كيتعتبر ايضا صحيح. نجيو دابا لا كيسيون suivante. Petit c, on déduire que pour tout x de R on a g les x supérieur ou égal à 1. Donc la question en déduire, c'est-à-dire je vais utiliser la question précédente, donc on a le tableau des variations et on fait une lecture de ce tableau. On voit bien que la fonction g admet une valeur minimum, il y a واحد, g les صفر. C'est quoi ça veut dire une valeur minimum? Alors graphiquement, c'est-à-dire la courbe de la fonction, c'est les g غادي يكون فوق la droite d'équation y égale à 1. Donc هذه بالنسبة la courbe. Et algébriquement, on a pour tout x appartient à R, il حسبت لها l'image de la fonction j, غادي نلقى بأن g لx أكبر من هاد القيمة الدنيا ou la valeur minimum اللي هي g les 0. Donc en utilisant la définition, on écrit d'après le tableau des variations de la fonction j, on a g les 0 est une valeur minimum de g باش عرفتها انطلاقا من الجدول. Donc التأويل ديال هاد l'observation donc algébriquement, c'est-à-dire g de x supérieur ou égal g de 0. Donc الدالة كتكون كبر من القيمة الدنيا. Donc القيمة الدنيا أو la valeur minimum هي أقل قيمة كتوصل ليها une fonction. صافي كنعوض دابا g de 0 بالقيمة ديالها اللي ديجا حسبتها et je trouve g de x supérieur ou égal à 1. Ce qu'il faut démontrer. Donc عقلو مزيان على هاد لا كيسيون كتلقاوها بزاف في لي زيكزارسيس. إذا فقط تكونوا ضابطين التعريف ديال القيمة الدنيا سي كوا سا فو دير والقيمة القصوى شنو كتعني.
دونك القيمة الدنيا هي أقل قيمة توصل ليها اون فونكسيون، سادير جي دو إكس غتكون أكبر من جي دو زيرو القيمة الدنيا. في حالة ما كانت عندنا قيمة قصوى غادي يكون العكس، غادي تكون أكبر قيمة كتوصل ليها، سادير جي لي إكس غتكون صغر من هاد القيمة القصوى. Donc voilà pour cette question. Donc سالينا دابا la partie 2 la partie 1 de l'exercice. Donc جاوبنا على les questions de la fonction g. On passe maintenant à la partie 2 اللي هي غتكون فيها une autre fonction اللي هي la fonction f. Donc on considère la fonction f définie sur R par, donc il y a l'expression de la fonction f de x égale x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1, et soit C et f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors بالنسبة la courbe كيكون معطيكم غالبا في الورقة ديال الامتحان، ولكن بالنسبة لينا حنا غادي نحاولوا نرسموه باستعمال دونك الفروع اللانهائية لي برونش انفيني اللي غادي نلقاو ou le tableau des variations de la fonction f. Alors première question, montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini est calculée limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc هنا les limites aux bornes de d de f مجموعة تعريف ديال الدالة كتكون معطيانا في لينونسي كما قلنا اللي هي r، حيت هاد لا فونكسيون فيها l'exponentielle et l'exponentielle y a pas de problème, donc elle est définie sur r, donc كاينه fonction polynôme, donc pas de souci. Donc l'ensemble y est r. Donc أول حاجة on a f de x égale x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1. La fonction f عبارة عن donc est la somme de deux fonctions. La fonction الأولى هي x plus 1 fois exponentielle moins x. La fonction الثانية هي x moins 1. كيفاش غنحسب لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون؟ دونك ليميت اصلا اعطيني لنا شحال كتساوي في لا كيسيون، كتساوي موان لانفيني. تقدروا ديروا النشر وتقدروا تخليوها غير بحال هكا، غير هو المهم انني نتذكر لي ليميت اوزيال ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك شفنا بان لا ليميت في الاكسبونونسيال كنلقاوها سوا في موان لانفيني سوا في بلس لانفيني، ليميت وحده اللي كاينه عندما يؤول اكس الى صفر، الشيء الاخر كله كيكون في موان لانفيني او بيان بلس لانفيني. هنا غادي نركزوا في لي ليميت اللي كاينين في موان لانفيني. الوغ اول حاجه بعدا علاش كتساوي موان لانفيني؟ ليميت ديال x زائد واحد une fonction polynôme كناخدو le terme du plus grand degré. Donc limite quand x tend vers moins l'infini ديال x اللي هي moins l'infini. نمشيو دابا ليميت ديال exponentielle moins x. exponentielle moins x في moins l'infini هادي ما كايناش في لي ليميت اوزيال، مكنلقاش moins x في الاس، كنلقى x. كنعرفوا بان ليميت ديال exponentielle x في moins l'infini هي زيرو. غادي نشوف كيفاش غادي نلقاو ليميت ديال اكسبونسيال موان اكس. دونك راه هي لانفيرس ديال اكسبونسيال اكس، دونك ليميت اكسبونسيال موان اكس ايغال ليميت دو 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. نشوف المقام أين يؤول. Donc on se rappelle que la limite de exponentielle x قلنا quand x tend vers moins l'infini هي زيرو، دونك بحال كتولي عندي واحد على زيرو. دونك أي عدد على صفر كيساوي لانفيني. وهنا خاصني نعرف واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. اش كنعرف على ليكسبونونسيال اي توجور بوزيتيف، دونك حتى صفر غادي يكون حتى هو زيرو بلس بوزيتيف. الوغ 1 sur 0 plus sur donc 0 plus قلنا هي بلس لانفيني. دونك لا فونكسيون الاولى من f غادي تعطيني موان لانفيني في بلس لانفيني الجداء سالب في موجب كيعطيني سالب، كتبقى ليا ليميت ديال x موان 1. دونك بالساهله
هي موان لانفيني، دونك أكبر أس اللي هو إكس، بحال كتعوض. دونك الدالة الأولى عطاتني موان لانفيني، الدالة الثانية موان لانفيني، موان لانفيني بلس موان لانفيني كتساوي موان لانفيني، دو لو ريزولتا. دونك مباشرة الجواب. نقدروا قلنا نستخدموا النشر ولا تكتفيو بهاد الطريقة هادي، كل دالة كتحسب ليها لا ليميت ديالها، ما عطانيش فورم انديتيرميني، دونك داكشي اللي بغينا.